Ça commence déjà chaud. Coach, puisque sur le règlement de la CAF, les questions en arabe. Et moi, je traduis. Oui. Il faut juste que ça, votre réponse soit de courte. D'accord. C'est votre premier derby? Non, l'année dernière, en 2-2. Ah oui. الله يخليك. سي بون صافي راك إذا مرة أخرى الله يخليكم القليل من الصمت الله يخليكم. إذا مرة أخرى مرحبا بالزملاء الصحفيين باسم الاتحاد العربي لكرة القدم في هذا اللقاء الصحفي للفريق الرجاء الرياضي قبل المباراة اللي استجمعوا غدا بنادي الوداد الرياضي برسم ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال. إذا كما جرت العادة الأسئلة باللغة العربية مباشرة، وقبل طرح السؤال نرجو ذكر الاسم والمنبر الذي تنتمون إليه. إذا أقدم في البداية معي مدرب نادي الرجاء الرياضي مسيو باتريس كاتيرون. بونسوار. وكذلك زكريا الهبطي لاعب نادي الرجاء، وكما يرافقني في هذا المؤتمر إذا المنسق الإعلامي لنادي الرجاء السيد عز الدين العالمي للترجمة. شكرا. إذا نأخذ أول سؤال. هنا. شكرا الميكرو. مساء الخير، رشيد محمودي صحفي في موقع الدار. تأكد رسميا غياب 5 لاعبين رسميين لنادي الوداد الرياضي. واش الطاقم التقني لنادي الرجاء يعني كيعتبرها نقطة إضافية وإيجابية اللي غادي تساهم في تسهيل مأموريات النادي خلال مباراة الديربي اليوم غد؟ Donc officiellement il y aura 5 absences sur l'équipe de Wydad. Est-ce que ça va présenter un avantage technique pour l'équipe de Raja? Très honnêtement, je ne me préoccupe pas du Wydad et je suis certain que le coach et son staff a un effectif suffisant. Ils ont l'habitude de jouer, d'être présents dans plusieurs compétitions dans une saison. Donc qu'il y ait des absences ou pas, ça change. En tout cas, notre approche du match est la même et on a simplement envie de faire un bon match sans se préoccuper de l'adversaire. بكل صراحه ما اهتمش بالوضع، واصلا فريق الرياضي فريق كبير وعنده دكه احتياط كبيره، يعني هو ما اهتمش بهذا الوضع، وان شاء الله المهم اللي هو يلعب مقابله رسميه ويحاول ينتصر فيها. بدنا ناخذ سؤال ثاني. تفضل سامح. عادل رحموني، اذاعه راديو مدينه اف ام. اولا سيد المدرب، حتى لا نعيد عده الاسئله اللي كتطرح، بالنسبه لكم هذا ماشي اول ديربي بالنسبه لكم، لانه تعودتوا على بحال هاد الديربيات. ماش كتشوفوش بانها نقطه قوه بالنسبه لكم مقارنه مع المدرب ديال فريق الوداد اللي غادي يجري اول ديربي في هذه المناسبه هذه؟ Pour vous, c'est pas le premier derby, mais pour le coach de Wydad, c'est son premier derby. Est-ce que c'est un avantage pour vous? Non, c'est pas un avantage. On a démarré une nouvelle saison. Le derby de l'année dernière était un très beau match. On avait vraiment très bien joué. 2 buts partout, ça avait été, je pense que les supporters des 2 équipes avaient pris beaucoup de plaisir. Mais est-ce que c'est un avantage? Non, parce qu'on jouait à Marrakech. C'était pas un match ici à Casablanca. Le match de demain est un contexte totalement différent. C'est une nouvelle saison avec des changements de joueurs. Donc je vois pas d'avantage par rapport au coach adverse par rapport à ça. المدرب كيقول لك هو ما كيشوفش انه نقطه قوه بالنسبه ليه، بالعكس مباراه كتلعب في مدينه الدار البيضاء، المشجعين ديال الفريقين كيلعبوا الدور ديالهم، والمباراه غتكون جد عاديه بالنسبه لي، ما كاينش تفوق بالنسبه لي للمدرب ديال فريق الوداد الرياضي. تفضل. محمد امين تبار موقع سبورت مغربي. باتريس كارتيرون، قلتي في جاوب على سؤال ديال الزميل ديالي بانكم كتركزوا بزاف على الفريق ديالكم الرجاء الرياضي، ولكن شفنا بان فريق الوداد الرياضي عنده 5 لاعبين اساسيين غايبين على هذه المباراه. يعني انتم كمدرب واش كتركزوا 100% على الاعداد البدني والتقني ديال الفريق ديالكم، وما كتشوفوش يعني نقاط القوه والضعف في الفريق المنافس؟ شكرا. Est-ce qu'au niveau de votre préparation, vous avez sur la préparation physique ou technique
Sachant que le Wydad aura 5 absences dans ce match, est-ce qu'il y aura un changement au niveau physique ou tactique? Mais rassurez-moi, le Wydad va bien jouer à 11 demain sur le terrain, parce que vous me parlez d'absence, ils vont bien être à 11 sur le terrain. Donc, non, j'ai envie de dire surtout qu'on a fait un très très gros travail de fond depuis le début de saison, qui fait qu'on a très peu de blessures depuis le début de saison. On a étoffé notre staff médical et les joueurs ont énormément de soins de récupération cette année. On est beaucoup plus attentif à la diététique des joueurs. On fait en sorte vraiment de préparer nos joueurs à une saison qui va être longue et éprouvante. Donc je ne peux pas dire que j'ai préparé plus ce match-là d'un point de vue physique. C'est une montée en puissance progressive. Je sens que ça prend forme, en tout cas, aujourd'hui. Et j'ai envie de penser que petit à petit, comme ça a été le cas contre Safi, que par rapport à la valeur des adversaires, on va élever notre niveau progressivement. Et en tout cas, on a les moyens de le faire. Le travail a été prévu pour ça, a été maîtrisé comme ça. Et même si en début de saison, on pouvait peut-être s'attendre à un peu mieux en termes de jeu, mais en tout cas, au niveau des résultats, globalement, on est présent. Et je sais que dans l'intensité que je demande, on va également beaucoup progresser progressivement dans les semaines à venir. ملخص الجو ديالو كيقول بانه بالنسبه للكل كيتكلم على غيابات وبالنسبه لي كاينش غيابات الا كانوا ناقصين اللاعبين يعني غتكون على ورقه الملعب 11 لاعب بالنسبه لي ما كاينش غيابات بالنسبه للاستعداد كاستعداد بدني طبعا وكنعمل على مع الطاقم الطبي استرجاع شويه اللياقه البدنيه واستعد المباراه كما استعد مباراه اسفي غيستعد المباراه هو بالنسبه لي استعداد كامل للبطوله اللي جايه طول اللي غادي تكون طول واهم شيء هو النتيجه ان شاء الله. مساء الخير بونسوار مسيو كارتر. مساء الخير. السؤال ديالي موجه لعمر الشريبي موقع الصحيفه المغربي. السؤال ديالي موجه للمدرب باتريس كارتيرون. كنعرفوا الخصوصيه ديال مباراه الكاس من نظام الذهاب والاياب. فريق الرجاء هو اللي غيستضيف في هذه المقابله ديال الغد. واش المدرب كارتيرون ما وضعش اعتبارات لهذه المباراه؟ كنعرفوا الجمهور كيطالب بالانتصار مهما كانت النتيجه ولكن المدرب واش واعي انه غدا هي مباراه من ذهاب واياب الرجاء تقدر تستقبل اهداف؟ واش هذا الخطاب داير بين اللاعبين واش داير عند الطاقم التقني؟ Est-ce que vous avez pris en considération et vous avez passé un message aux joueurs comme quoi le Wydad reçoit en retour donc la différence de goal? Est-ce que vous avez pris en considération ça? C'est certes un match aller-retour, mais c'est très particulier puisqu'on va jouer dans un stade demain avec des supporters des deux équipes. Ce sera le cas sur les deux matchs, donc c'est très, très particulier comme situation. C'est pas comme un match de Botola. C'est la première fois que les joueurs se rencontrent en Coupe arabe également. Mais l'objectif pour nous, c'est le match aller. On est officiellement à domicile sur ce match-là, donc forcément on a envie et l'obligation d'avoir un résultat positif avant le deuxième match et de gagner, quel que soit le score. L'objectif, c'est vraiment de gagner demain pour bien sûr, après, en fonction des buts marqués, en fonction du résultat, en tenir compte lors du match retour. Mais sur ce match aller, difficile pour nous de faire des calculs plus précis que ça, que d'avoir simplement envie de gagner. كيقول هو بالفعل هو ذهاب واياب ولكن الخاصيه ديال المباراه انها غتلعب في نفس الملعب ربما حتى الجماهير كتبقى نفسها وطبعا خد بعين الاعتبار انه نحن رسميا مستقبلين يعني احتساب الاهداف وفارق الاهداف في المباراه اللي غياخذوا بعين الاعتبار اهم شيء هو ما ينتصر في المقابله ديال الاياب وغادي يجري ان شاء الله من بعد المقابله ديال العوده. ناخذ سؤال اخر معنا اللاعب زكريا الهبطي ايضا هناك من اسئله تفضل. جلال بونوار شبكة BBC إنجليزية. سؤال للاعب انقطعتم ربما عن أجواء الديربي خصوصا بالمعسكر بمنطقة بوزنيقة لكن أود السؤال حول أصداء هذه التغطية الكبيرة للديربي الاستثنائية بخصوص اللاعبين. كيف هل تشاهدون شيئا من التغطية؟ ما هي ردود الأفعال داخل البيت الرجاوي خصوصا اللاعبين وكذلك الإدارة التقنية؟ ردود افعال اللاعبين يعني شحال من واحد كان خدا ديربي يعني الدراري يعني مولفين الاجواء يعني ما كنشوفوا اجواء عاديه يعني داخل كنترينيو لونطرينمون ديالنا كناخذوها بشكل عادي كنشوفوا الاصداء عاديه الدراري كاملين واعيين بالمسؤوليه ديالهم وكنشوفوا ان شاء الله الماتش يعني الرباح هو اساس المباراه. السلام عليكم. يونس جودة راديو مارس.
سؤال مسيو باتريس كارتيرون بالنسبه للماتش غدا ان شاء الله، النتيجه اذا كانت من غير الانتصار واش غتكون نتيجه ايجابيه بالنسبه لفريق الرجاء الرياضي، على اعتبار هو الفريق اللي كيستقبل ميم كومبلكس لما نقولوا بنفس الملعب كومبلكس محمد سعيد. شكرا. Le résultat de demain, si le Raja sera vainqueur demain, Inch'Allah, quelle sera votre préparation pour le match de retour? Est-ce que c'est normal ou pas? Une simple préparation? Non, c'est encore une fois, j'ai tendance à penser que c'est deux matchs très particuliers, qu'on ne doit pas tenir compte du contexte aller et retour, parce qu'on sait très bien de toute façon que, compte tenu de l'exigence de nos supporters, de l'engouement global, le résultat du match aller, je pense, ne sera en rien définitif et tout sera possible lors du match retour pour les deux équipes de toute façon. C'est pour ça que ce match est très particulier, parce que on n'est pas parti jouer une équipe à l'étranger où on n'a pas reçu cette équipe-là en se préparant pour un match retour. C'est très particulier. On va jouer deux matchs dans un complexe et deux derbys coup sur coup. Et c'est vrai que c'est une préparation très particulière, mais encore une fois, pour moi, sur ce premier match, déjà, c'est pas possible. On ne doit pas faire de calcul. On doit jouer avec l'envie de très bien jouer, de profiter de ce derby. J'ai envie que les joueurs soient heureux demain sur le terrain et ne soient pas en train de penser à l'enjeu. Ça reste un match. Si tous ensemble, on a travaillé aussi dur depuis le début de saison, c'est justement pour être à la hauteur cette année et franchir un palier. On a réussi à rentrer en phase de poule en Champions League. Maintenant, c'est un autre très gros défi qui nous attend avec cette confrontation avec le vice-champion de la dernière Champions League. Donc c'est l'occasion pour nous de montrer nos progrès en tout cas, et j'ai envie qu'on soit heureux, joyeux demain sur le terrain, avec l'envie de prendre du plaisir et de partager du plaisir avec nos supporters. ملخص التدخل ديالو كيقول هو كيفضل يسميها مباراه مهمه على انه يفضل يسميها مباراه استثنائيه بالخصائص. هي كتبقى مباراه استثنائيه لان فيها ذهاب وعوده وديربي وجمهور، ولكن بالنسبه لي اهم حاجه مباراه مهمه غادي يلعبها غدا ان شاء الله امام الجمهور. وفي الطرف الثاني كيقول بان غيبقى تحدي كبير غدا لانه غيلعب ضد فريق كبير وعنده يعني عنده استعداد كبير انه يفرح الجماهير الرجاويه بنتيجه ايجابيه ان شاء الله. السلام عليكم. اخر سؤال شفيق الزعراوي. شفيق الزعراوي المغرب اليوم. سؤالي موجه للكوتش باتريس غير بالنسبه لمساله الغيابات يعني اللي كيعرفها فريق الوداد الرياضي يوم غد ان شاء الله يعني في المقابله ديالو، كنعرفوا بانها يعني في حد ذاتها نقطه ولا سيف ذو حدين يعني كيف كنقولوا. واش باتريس يعني مع اولا موجد هاد الغيابات هادو نقدروا نقولوا بان اللاعبين اللي غادي نعوضوهم بنسبه كبيره بانه ما عرفش يعني الاسلوب ولا النهج التكتيكي ديالهم؟ L'absence des 5 joueurs, ça peut être positif, ça peut être négatif pour le Raja. Ça dépend des joueurs qui vont faire le remplacement. Est-ce que vous avez pris en considération ça? Non, je redis encore une fois, j'estime que le Wydad a complètement les moyens et un effectif conséquent. Ils l'ont montré par le passé, malgré des absences, malgré des blessures. Ils ont déjà eu ce genre de situation, ils ont su répondre présent, ils ont su être champions l'année dernière, aller en finale de Champions League, quelles qu'aient été les circonstances. Donc à aucun moment je suis focalisé sur le Wydad. Je le répète, je suis focalisé sur mon équipe et notre capacité à nous faire un bon match avant d'attendre quoi que ce soit de l'adversaire. En plus, quels que soient les joueurs qui vont jouer, on sait qu'un derby c'est un moment particulier et dans ces moments-là, vous pouvez mettre n'importe quel joueur sur le terrain, il va être prêt à mourir sur le terrain. Donc j'ai envie de dire que c'est totalement atténué par rapport au contexte et par rapport à ces éventuelles, j'ai bien éventuelles absences. ملخص الجواب ديالو كيقول انه غير مهتم ولو ان الاعلاميين مهتمين بهذه الغيابات على تكون فريق الوداد الرياضي، هو غير مهتم. تيقول ان الوداد عنده كل المؤهلات باش تقدم مباراه كبيره. كيبقى ان الديربي خاص واللي غيعوضوا اللاعبين ربما حضور ديربي يقدموا عطاء اكثر. بالنسبه لي هو كتبقى مباراه مهمه اللي خصو يواجه فيها ضد فريق الوداد الرياضي. ناخذ اخر سؤال. تفضل. سمير متوكل اسبوعيه المشعل. كما كنعرفوا ان الديربي حلم اي لاعب، لا فريق الرجاء البيضاوي ولا فريق الوداد البيضاوي. تنشوفوا الديربي هذا يكون غياب ديال محمود بن حليب. واش السيد باتريس كارتيرون وجه شي رساله لمحمود بن حليب؟ Pour tous les joueurs nationaux, c'est un rêve de jouer un derby. Qu'est-ce que vous dites pour le cas de Habib? Vous pouvez le cas La situation est très simple. À l'heure où je vous parle, Mahmoud est simplement écarté momentanément en attendant son passage en conseil de discipline. Voilà, suite à
suite à une attitude, à une mauvaise attitude. C'est une situation très classique, donc tant que la décision n'a pas été prise, tant qu'il n'est pas passé devant le conseil de discipline, pour l'instant il ne réintègre pas le groupe professionnel. Voilà, c'est une question de jours avant que ce soit réglé. بكل بساطه اللاعب اضطر العقوبات يعني موقف من طرف اللجنه ديال النادي. بالنسبه لي لاعب يعني كيبقى الغياب ديالو هذا، ولكن هذه مساله قانونيه ديال النادي ما عندهاش شي دخل في التقدير ديالو. إذا شكرا للحضور الكريم، شكرا للمدرب باتريس كارتيرون، ميرسي، شكرا لزكريا الهبطي، وشكرا للزميل عزيز العالمي، ونلتقي بكم غدا إن شاء الله. إذا مع السلامة. شكرا. ميرسي. إذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قنوات أبو ظبي، انتهت الندوة الخاصة بفريق رجاء البيضاوي، وهذا اليوم الذي تابعنا فيه تصريحات كلا المدربين الوداد ورجاء البيضاويين. المدرب فريق رجاء البيضاوي باتريس كارتيرون متأكد من أن فريقه سيقوم بأداء جيد في مباراة الغد، ولا تهمه كذلك غيابات اللاعبي فريق الوداد البيضاوي، على اعتبار أن من سيكون على أرضية الميدان هم 11 لاعبا كفريق رجاء البيضاوي، بالتالي ربما الحضور بفريق الوداد البيضاوي قد يكون